हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमें तुम्हारे साथे खूब इजी गंगूबाई मेकअप लुक शेयर करब। आई होप तुम्हारे ये मेकअप लुकटा देखते खूब भालो लागबे। तो चलो और बेशी कथा ना बोले भिडियोटा स्टार्ट करा जाक। तो हमें सबार फार्स्टे फेस वाश करे निये एखाने मयश्चाराइजारेर जोन्नो निविया यूज करछि। सब समय मयश्चाराइजार यूज करार 2 मिनट परेई फाउंडेशन यूज करबे। आज आमि एखाने फाउंडेशनेर जोन्नो यूज करछि मेबिलिनेर फिट मी फाउंडेशन। देन सेटाके आमि एकटा डैम बिउटी ब्लेंडारेर साहाज्ये ब्लेंड करे निচ্ছি। আমি আমার নেকেও সেম ফাউন্ডেশনই ইউজ করেছি। আমি এখানে আজ আইব্রো ফিল করার জন্য হিলারি রোডার আইব্রো পেন্সিল ইউজ করছি। আমি কনসিলারের জন্য ইউজ করছি সুইস বিউটির কনসিলারটা এবং সেটাকেও সেই ড্যাম বিউটি ব্লেন্ডারটার সাহায্যে আমি ব্লেন্ড করে নিলাম। তারপর আমি ফাউন্ডেশন অ্যান্ড কনসিলারটাকে সেট করার জন্য ল্যাকমির কম্প্যাক্ট ইউজ করছি। আই মেকআপের জন্য আমি আজকে হুডা বিউটির আইশ্যাডো প্যালেট ইউজ করছি আর সেখান থেকে এই ব্রাউন শেডটা আমি অ্যাপ্লাই করছি। দেন আমি ল্যাকমি আইকনিক কাজল ইউজ করে নিচ্ছি। তারপর আমি মাস্কারার জন্য ইউজ করছি মেবিলিনের হাইপার কার্ল মাস্কারা। দেন আমি কন্ট্রোলের জন্য ইউজ করছি সুইস বিউটি আলট্রা ব্লাশ প্যালেট। সেম প্যালেট থেকেই আমি আমার ব্লাশটাও ইউজ করছি। আর আমি সেই সুইস বিউটির প্যালেট থেকেই আমার হাইলাইটারটা ইউজ করে নিলাম। আর সব শেষে আমি লিপস্টিকের জন্য ইউজ করছি হুডা বিউটির লিপস্টিক, কিন্তু এটার কোনো শেড মেনশন করা ছিল না বলে আমি শেডটা বলতে পারলাম না।
তো সামনেই রিলিজ হচ্ছে গাঙ্গুবাই, আর আমি তোমাদের সাথে সেই মেকআপ লুকটাই শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। আর যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো এটা লাইক করো, শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। টাটা।